Bonjour, salam alaikum, معكم Morad. Alors aujourd'hui, on va voir la conjugaison. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans la conjugaison? Les verbes du premier groupe. Alors, comment conjuguer un verbe du premier groupe au présent? Alors, d'abord, les verbes du premier groupe sont des verbes qui ont ER à leur infinitif. Manger, chanter, par exemple, parler. Il y a des verbes ما مصرفاش ولكن عندها في الأخير ER. Il y a des verbes qui ont ER à la fin sont des verbes du premier groupe. Sauf je dis sauf, يعني qu'il y a une exception. واحد le verbe a deux ER ولكن ماشي le premier groupe. Ou le verbe aller. Le verbe aller n'est pas un verbe du premier groupe. واخا عنده ER à la fin. D'accord? Alors maintenant باش نصرف واحد الفعل في le présent ديال le premier groupe نشوفوا d'abord les terminaisons. وهاد المسألة هادي عقلوا وركزوا معايا مزيان. Alors ملي كتكون عندي جو le verbe كندير ليه في la terminaison ديالو ملي كنصرفوا e. ملي كتكون عندي tu le verbe كتكون عنده في la terminaison ديالو es. ملي كتكون عندي il ou elle le verbe كتكون عنده e. ملي كيكون عندي la première personne du pluriel nous كندير le verbe في الاخر ons. ملي كتكون عندي vous كندير le verbe ez في la terminaison ديالو. هادشي ملي كنصرف le verbe. ملي كتكون عندي il ou elle في البلوريال كندير ليه في الاخر ent. Alors comment conjuguer un verbe du premier groupe كيفاش ممكن نصرف واحد الفعل ديال le premier groupe. Alors la première des choses ناخذ مثلا le verbe parler. Alors parler هذا est un verbe du premier groupe عنده er à la fin. D'accord? Alors ملي كنبغي نصرف انا هذا le verbe هذا في le présent de l'indicatif qu'est-ce que je fais? Alors je vais effacer er. هذيك er غادي نحيدها. داكوغ ديال الانفينيتيف غنحيدها غنحتفظ فقط بارل. هاد بارل كيتسمى لو راديكال كتسمى لو راديكال يعني ديك لا بارتي اللي ما كتبدلش. احنا غادي نشوفوها دابا باش تفهموها. الوغ بارل هي لو راديكال. ناخذ مثلا نقول مثلا جو بارل tu parles il parle. اذا لاحظوا معايا لو راديكال n'a pas changé. parle parle parle. الوغ دابا في جو غندير او في tu غندير او اس في il غندير او. الوغ جو بارل tu parles il elle parle. Nous d'abord nous, alors on va دائما le même radical. Nous parle, vous parle, il, elle parle. Alors qu'est-ce qu'on ajoute? On va ajouter les terminaisons. Nous parlons ONS, vous parlez EZ, il, elle parle ENT. Alors la même chose كنديروها مع جميع les verbes du premier groupe اللي عندهم ER à la fin. قلنا sauf le verbe aller اللي هو ماشي un verbe du premier groupe. D'accord? كان معكم مراد والسلام عليكم ورحمة الله.